40 in die antwoordreeks. Okay, so gister, luister, Chris, jy sit op 'n plek wat oop is. En dit is obviously nie daar nie. Chris, kom. Right. Okay, so ons het gesê, Sien wil graag 'n groot maat, groot handelaar. Luister. Word en ondersoek die verpakkingsrangskikking van een van sy produkte. Dis kit sjokolade moes. Nou die moes word verpak in 'n boks met die volgende afmetings. Okay, so the measurements are 9 centimeters, 2 centimeters, and then the height is 7 centimeters. Nou sê hulle vir jou, the standard size shipping box that Seen uses for packaging or for packing products is shown alongside. Okay, nou daai box, ek gaan hom nou maar hierso vir jou teken. Se maat is as volg. Okay, so hy is 0,3 meter by 0,2 meter en die hoogte is 0,4 meter. Nee, jy het mos nou die sketsie daar voor jou. Right, nou sê hulle vir jou, nommer 1, bepaal prakties hoeveel mooier sjokolade moesbokse in daai verpakkingskis kan inpas, as hy dit horisontaal verpak. Dit wil sê in lengte, nee? Okay, nou horisontaal is mos nou so oor, nee? Horizontally, so it's going to be flat. Okay, so you will see that they indicated there on the sketch that they're going to put it down like that. Nee, met ander woorde, hierdie lang deel gaan wees daai 9 centimeter. Okay, you guys good with that? No. Okay, nou sê hulle vir jou, the first thing is, make sure that you work in the same unit. So you will see over here, I've got 9 centimeters, maar hier het ek 0,3 meter. So, omdat my boksies in centimeter is, let's first go and convert everything so that it would be in terms of centimeters. Nou daai 0,3 meter is dieselfde as, hoeveel centimeter is daar in 'n meter? 100. So, gaan hierdie wees 30 of gaan dit wees 300? Onthou, as dit 300 centimeter is, dan is dit dieselfde as 3 meter. Nee? So, dit kan nie 300 wees nie, dit moet wees 30 centimeter. Is julle by? Goed? Ja, of jy kon ook net sê 0,3 maal met 100, nee? Die 0,2 meter gaan met ander woorde wees 20 centimeter en daai 0,4 gaan wees 40 centimeter. Okay? So that's the one option. You could have done that, or you could have converted these centimeters to meters, but then you're going to have something like 0,09 meter. Nee. So maar albei van hulle sou vir dieselfde antwoord gegee het. Okay, so by nommer 1 sê hulle vir jou, sorg eers dat jy in dieselfde eenhede werk, ons het dit gedoen. Die aantal bokse wat dan in die lengte sou kon inpas. How do we work out how many of these would fit in there? We're going to take the 30 centimeters and we're going to divide it by 9. Nee. Okay, so ek gaan sê 30 centimeter gedeel deur die lengte van die boksie, wat mos nou 9 centimeter is. And that's going to give me 3,33. Nou, onthou jy het ons gepraat het oor afronding. Can I round it up or must I round it down? Daar kan 3 boksies inpas en dan is daar 'n 0,3 plekkie. So ek gaan byvoorbeeld iets soos dit lyk. It's going to look something like that. 3 boxes and then a 0,3 of a box. So would I be able to fit in another box there? Nee. So jy kon nie oprond na 4 toe nie. I had to round it down. So therefore, 3 boxes
would fit in if I look at the length. Nee. Okay. Goed. Dan moet ek gaan kyk hoeveel sou so oor inpas. Met ander woorde, hoeveel van hulle gaan langs mekaar lê. Are you guys fine with that? So now we're not going to look at the 9 centimeters anymore. We're going to look at the 2 centimeters. Daai deeltjie. Is julle by met dit? Nee? Okay. So I'm going to take 20 centimeters. And I'm going to divide it by the distance of the box or the length of the box. Ooh, ek het nou 'n bietjie verkeerd daar geskryf, sorry. En dit gaan vir my gee 10 boksies. Nee. So in other words, I can fit in 3 over there and then 10 next to each other. Goed. Dan moet ek weet hoeveel boksies kan ek bo op mekaar pak. So I know how much would be lengthwise, how many would be width or breadthwise. Nou wil ek weet hoeveel laag van daai boksies. Nou kyk gou hier, die hoogte van my boksie is 7 cm, nee. What's the height of that box? 40 centimeters. So I'm going to take, it's 40. 40 centimeters, and so divide that by the 7 centimeters, want dis mos die hoogte van my boksie, en dit gaan vir my gee 5,7, but again, I can't make it 6, want dan gaan my boks bo nie kan ordentlik toe nie, nee, so we're going to round it down, so it would be 5 boxes, nee, is julle reg daar? Goed, so dit was prakties, ek het gaan kyk hoeveel by elkeen sou kon inpas. Maar nou, die oorspronklike vraag vra, the original question says, determine practically how many Moyer's chocolate mousse boxes can fit into the standard size shipping box. So, nou moet jy gou gaan dink, ek kan 3 boksies so oor, ek kan daar oor 10 boksies, en ek kan 5 laag daarvan pak, nee. So if I want to work out how many boxes in total, yeah, I'm going to say the 3 times the 10 times the 5. Nee, goed, en dit gaan dan vir my gee 150 bokse. So dis hoeveel daar in totaal kan inpas in daai shipping box. You guys good with that? Okay, so that was the practical method. Now at number 2, they're asking you, determine mathematically how many chocolate boxes can fit into the standard size shipping box. Nou, ons het gister gesê, if we work with the mathematical method, dan het ons gesê, gebruik ons die volume en die buiteoppervlak. Dis by die tweede bullet, nee? Gebruik volume en buiteoppervlak formules om die scenario te ontleed, dan sê hulle vir jou, let daarna op dat jy onder moet afrond, want afronding na bo sal veroorsaak dat die blikkies of die bokse nie in die beskikbare ruimte inpas nie. Okay, so let's use the mathematical method now. So this is number 2. Okay, so ons moet nou heel eers gaan uitwerk wat is die volume van die chocolate mousse boksie. Then we work out the volume of the shopping box, and what we then do is we divide the small box into the shopping box, om te kan sien hoeveel keer hy daar sou kan inpas, nee? Okay, so volume van, kom ons sê mousse boksie. Okay, remember, volume would be length times breadth, right, times height. Nee, okay, en my lengte hier was gewees 9, die breedte was 2, en die hoogte was 7. So that is going to give me 126 centimeters, and remember, because it's volume, I have to the power of 3. So, cubic centimeters, nee. Okay, nou gaan werk ons uit die volume van die shipping box.
Okay, so we're going to use exactly the same method. We're still going to say length times breadth times height. Okay, en onthou, because we worked in centimeters at the moose box, we still got to work with centimeters at the shipping box. Nee, anders gaan ek mos hierdie twee kan gaan indeel in mekaar nie. Okay, so and the length there was 30 centimeters, 20 centimeters, and the height was 40 centimeters. So dit gee dan vir my 24,000 kubieke centimeter. Okay, now to work out the amount of boxes that can fit in. Die hoeveelheid bokse. I'm going to take the 24,000 cubic centimeters and I'm going to say divide that deur my chocolate mousse boxie se volume 126 kubieke centimeter, and that is going to give me 190,48 boxes. Okay, maar hulle het spesifiek gesê jy mag nie oprond nie, jy moet af. So dan daar kan met ander woorde 190 bokse daar gaan inpas. Okay. Nou, kyk gou-gou by ons vorige vraag. Hoeveel het ons uitgewerk? Daar kan 150 bokse inpas. Now, when we use volume, we see that they can actually fit in 190 boxes. So it's an added 40 boxes. Nee. So why is there such a big difference? Hoekom is daar so groot verskil? 40 bokse is nogals baie. Hoekom? Ek gaan gou terugskiep na die vorige prentjie toe. Want hulle het ons gesê, ons kan inpas 3 boksies en dan 10 so af en dan is daar 5 laagies. Maar kyk gou hierdie spasie wat daar oorbly. O nee. Hierdie spasie hier. Onthou, hy is so dwars deur daai hele boks. That is wasted space. Do you guys agree? Nee. So sou dit nie wees waar daai ekstra 40 bokse sou kon gaan inpas nie. Maar is net, onthou, hulle het gewerk with the mathematical method, we used volume. So dis nie te sê dat die boksie presies mooi daar gaan inpas nie, maar die volume gewys, it actually should fit. Oh nee, the same amount of volume is left. Okay, so by nommer 3, vra hulle vir jou, hoekom is daar 'n verskil tussen die antwoord in vraag 1 en 2? Met ander woorde, hoekom is daar 'n verskil tussen 'n praktiese en wiskundige metodes? And then the answer there says, in the practical method, we discovered there was a little bit of extra space along the length and height of the shipping box. Onthou julle heel bo was daar ook nog 'n komma ietsie. Kyk gou hier, dit was 5,7 and we had to round it down to just 5 boxes. So bo is ook nog 'n stukkie oop, nee. Okay? But this space could not be used as it was too small to fit another box. By comparison, the mathematic method, as ons die wiskundige metode gebruik het, het ons mos nou net met volume gebruik. En dit neem nie die feit in ag dat 'n boks sjokolademousse nie in die helfte of in stukkies gesny kan word nie. Nee, want toe ons die praktiese metode gebruik het, het ons gesien, okay, die boksie, daar's net plek vir 0,7 boks, so ons kan nie nog een insit nie. Maar wat die tweede metode doen van volume is, hy sit al daai 0,7's bymekaar en dan lyk dit of jy nog 4 bokse daar sou kon inpas. Maar prakties is dit nie moontlik nie. Okay. So, heel aan die einde van daai dan sê hulle vir jou, therefore, the mathematical method does not work here. Since we cannot use pieces of a chocolate mousse box to fill the shipping box. Nou, dit is altyd, of ek persoonlik dink dit is maar hoe hulle dit probeer gaan doen. Hulle werk dalk eers wiskundig uit hoeveel kan inpas. So now we see volume wise we should be able to fit in 190 boxes. And then you try and rearrange your boxes so that you fit in as close as possible to 190 boxes. Okay. Maar soos julle gesien het, is nie altyd prakties moontlik nie, en dit is maar hoekom 'n mens, ekskuus nou vir die Engels woord tussen my, jy moet maar puzzle bou. Okay. Any questions there?
Alright, that is then it. So you guys are going to get homework. Is daar iemand wat ook nog hier skryf? Okay, skryf gou. Of Neil, ek gaan net gou eers skiep, huiswerk gee, nou kom ek terug, né? Okay, so jou huiswerk is in the answer series. On page 145. Toets jou begrip. Test your understanding. Okay, skryf gou daar neer. Jy sal sien dit is die stukkie reg na hierdie voorbeeld wat ons nou net saam deurgewerk het. Okay. Any questions there? Okay, good. Dan kan julle ouens begin daarmee. Kan ek maar hier skiep terug, nee, almal het klaar huiswerk afgeskryf. Okay, daar's vir die mense wat nog moet klaar skryf.